देखिए चाय समय पर राय और समय पे कप्तान को यहाँ पर जुड़ना रहेगा। लेकिन समय पर देखिए आज की बात करेंगे, सेकंड राउंड का सेकंड मुकाबला खेला जा रहा है। इसके कारण है पिछली 2-3 मैच देखिए एक तरफा मुकाबला बना है और समय थोड़ा सा बचा है। जहाँ पर अलीबाग से देखिए टीम आई हुई है, उन्होंने भी मैच लो स्कोर से मैच को जीता। और उसके बाद देखिए यहाँ पर साहिल लोंगले की तूफानी गेंदबाजी। और चाहे आईपीएल की बात कर लीजिए, चाहे खुद के टीम के लिए लीजिए यहाँ पर। और अब ये मुकाबला देखिए बड़ा दिलचस्प रहेगा, खास करके यहाँ पर आप देखिए बात करेंगे मौर्या फैन क्लब देखिए भौरा फैन क्लब देखिए बात करेंगे। जयनवान ढोले पड़ा टीम देखिए विक्की दादा लदके देखिए टीम के ओनर सर उनके साथ देखिए फाइट कर रहे हैं यहाँ पर। खास करके दीप 11 से साई जिराड अलीबाग टीम देखिए। और पहला गेंद देखिए कमाल का तेज तरार है और बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं और क्या इतिहास लिखकर जाएंगे। पहली मर्तबा देखिए जहां पर टीम के कप्तान ने देखिए आभार माने, यहाँ पर मैनेजमेंट की दीप हमारे साथ में देखिए देख सकते हैं, खुश हैं एकदम से। और जहां पर देखिए दीप भानुदास दादा धुले और उनके साथ है। और कलाई चलाए भाई यहाँ पर से और बाउंस लिया है। गेंद को देखते हैं, नहीं भाई आखिर में निकल गया गेंद, लपक झपक से आता हुआ चारण। या डीजे थांबवतोय। खरं तर आजचा हा दिवस 12 वाजून गेला, खरं तर 1 वाजलाय आणि खरं तर जिथे श्रद्धा तिथे राम आणि जिथे भक्ती तिथे हनुमान। प्रभू श्री रामनवमीच्या सर्वांना मंगलमय शुभेच्छा। बोला जय श्री राम। हम शोर नहीं करते हैं, काम ऐसे करते हैं कि लोग हमारे नाम के जयकार करते हैं। और अब तक देखिए दूर से आई है टीम है और बता रहे हैं भाई मैं तुझको भगा ले जाऊंगा तेरे घर से। होता है क्रिकेट में सारी चीज़ें, कभी कभी यजमान मेहमान के ऊपर भारी, मेहमान यजमान के ऊपर भारी। लेकिन दोनों टीम देखिए बात करेंगे जहाँ पर करजत सावले के मैदान के ऊपर है। और क्राउड देखिए अभी भी काफ़ी अच्छी तादाद है, क्राउड दर्शकों का भीड़ लगा था इस मैच से पहले, क्योंकि पहले लोग थे दीवाने अब लगे हैं कमाने। और जिस इंसान की देखिए मैंने जिक्र किया था इससे पहले मैच में, समीर दादा लोंगले उमरोले। चलिए आइए दादा। चलिए हमारे देखिए समीर दादा लोंगले देखिए बात करेंगे। यही तो बात रही थी, ग्रामीण कहा जाए तो सिर्फ 11 खिलाड़ियों की बात रहती है और स्क्वायर कट खेलना चाहते थे। हाँ, जहां पर बहुत बढ़िया देखिए बड़ा हिट खेलना चाहते थे लेकिन यहाँ पर फंसे। लाजवाब देखिए यहाँ पर हमारे समीर दादा लोंगले देखिए उमरुली टीम में जिस तरह से जीत है, एक अच्छे दमदार आयोजक देखिए। और मैं भूला नहीं उमरुली के सरजी में प्रतियोगिता आ रहा है फिर से वापस देखिए 9 से 11 9 से 12 तक है, जहाँ ग्रामीण भी रहेगा जहाँ ओपन भी रहेगा। लेकिन इससे पहले यहाँ पर ग्रामीण का हंगामा, क्या बारिश किए थे समीर दादा लोंगले जब उनके टूर्नामेंट में आया था। लगभग 7 या 8 हज़ार कैश प्राइज है हमारी कॉमेंट्री के लिए उन्होंने बख्शिश उड़ाए थे। और रनों की बात करेंगे, 6 रन बनाए, यहाँ पर अच्छी शुरुआत है। कहते ना 100 बात की एक बात हर टीम चाहती है मिल जाए, एक अच्छी शुरुआत है। और मैंडेटरी पावर प्ले, जहाँ कहा जाता है ना बारिश में मेंढक को और मैंडेटरी पावर प्ले में बल्लेबाज को रोकना कठिन रहता है। लेकिन ये जो टीम इकट्ठा थोड़ा चर्चा ना ये थोड़ा कम करिए भाई, समय बचाइए, चर्चा करिए लेकिन ज़्यादा समय मत लीजिए। 15 मिनट 3 ओवर के लिए समय की बड़ी पाबंदी है। कोई बात नहीं, चर्चा भी होना जरूरी है। और मुझे आने वाला समय में देखिए अलीबाग में बहुत बड़ा लेक देखिए जहाँ पर आपको दिखेगा 2 महिंद्रा थार देखिए, जहाँ पर 2 4 व्हीलर्स है। नहीं, इस साल मैंने गया अलीबाग पर एक डे टूर्नामेंट में, उससे पहले कहीं लेक कंप्लीट हो गया था। समय देखिए अलीबाग में काफ़ी मरतबा मौका मिला लेकिन मुझे जाने का समय नहीं मिला। लेकिन अब शायद अलीबाग में मौका मिलता है जरूर है, क्योंकि करजत में भी देखिए बात करेंगे पिछले 2 साल उतना समय दे नहीं पाया, इसलिए अभी एंडिंग में
बहुत सारे टूर्नामेंट में जुड़ेंगे। इसके बाद दहीवली के नाइट में जाएंगे, वकास के नाइट में जाएंगे, पलसदारी के नाइट में, और थोड़े सा चांदी इन्हें माफी चाहूँगा, उनकी टूर्नामेंट में आ नहीं पाए क्योंकि रायगढ़ प्रीमियर लीग देखिए बड़ी तेजी से। और ये चले खींचा, आखिर तो ये करना ही था भाई। यहाँ से कहते हैं ना, उड़ान तो भरनी है चाहे जितना बार गिरना पड़े, अगर सपनों को पूरा करना है चाहे क्यों ना खुद से लड़ना पड़े। डीजे तू भी लड़ भाई। और सुनील के उन्हें देखिए, दो ऐसे जोड़ी हैं भाई, जय और बीरू की जोड़ी। और फिर से खींचा, ऊंचाई भी ली है और क्या शायद दिखते हैं। ओ क्लियर किया गया। ओ माय गॉड, क्या कमाल का कैच भाई। यहाँ पर इसे कहते हैं मालिक का गाड़ी और ड्राइवर का पसीना। हाँ, प्रारंभ पाटिल देखिए फील्डर थे, और प्ले में देख सकते हो किस तरह के कैचेस लिए भाई। यहाँ पर कहते हैं ना, जिंदगी में मेहनत इतना करो कि अरे किस्मत भी कहेगा बेटा ले 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 ले, ये तेरी अमानत है। व्हाट अ कैच, एक बार नहीं भाई बार बार देखो। और दीप देखिए एकदम से सेलिब्रेशन। क्रिकेट में भविष्यवाणी करना बड़ा कठिन है। जो खुद को समझती थी आलिया, उसे भी मिल गया कालिया। आपने देखा होगा ना, ऑस्ट्रेलिया की गोरी गोरी छोरी जब बना लेते 338 रन दीवाई पाटिल के मैदान पर सेमीफाइनल मुकाबला था, उन्होंने सोचा नहीं थी कि भारत की छोरी इतनी अच्छी काम कर जाएंगे। हरमीत कौर जेमिमा की जो साझेदारी पार्टनरशिप हुई थी 167 का, इसलिए क्रिकेट में कहा जाता है ना, प्यार की बीमारी और क्रिकेट में साझेदारी ये बहुत अहम रोल रहती है, और वो साझेदारी तोड़ने में कामयाब रहे। ओ यहाँ पर भी मौका बनाए थे लेकिन खतरा था। देखिए कितना अच्छा फील्डर, तारीफ करना चाहूंगा यहाँ पर प्रीतिश मात्रे, अच्छी तैयारी के साथ आए हैं। तैयारी अच्छी होनी चाहिए। कहते ना, बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। आपको ट्रॉफी यूं ही नहीं हाथ में आ जाता है। बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चुहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से मेहनत करना पड़ता है। रनों की बात करेंगे, रन देखिए, ओ 13 रन और एक कमाल का गेंद देखिए, लेन गेंद और जगह से अक्रॉस खेल गए थे। क्या फाइट करते हुए भाई यहाँ पर से पिछली 2 मैच से। ये देखिए हमारे नरेश दादा देखिए मिनमिन है। डीजे और आवाज बढ़ाइए, मुझे लगता है शायद दूर दूर तक नहीं पहुंच पा रहा है। हमारे पास तो जोर पहुंच रहा है, सामने की तरफ शायद है आवाज नहीं पहुंच पा रहा है। खींचा यहाँ पर, उछाल तो लिए हैं, फील्डर हैं, जब तक गेंद को रोक लेते। नरेश दादा आपकी भी आभार मानना चाहूंगा जरूर है। बड़ी लंबे समय से आज भी नरेश दादा रायगढ़ प्रीमियर लीग के कारण मैंने चांदी पे पहुंच नहीं पाया, लेकिन आज भी मुझे कठिन था, रिक्वेस्ट लिया मैंने वहां से कि फाइनल डे है सावले के, और कल रायगढ़ प्रीमियर लीग में जरूंगा थोड़ा शायद है। चलिए गेंदबाज देखिए प्रेक्षक बार तैयार से, और इस बार देखिए हवा में गेंद फील्डर से, हाँ शॉट कवर देखिए एकदम से खुला था, दूसरे के लिए भागना चाहते थे। स्नो 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 ना ना करते प्यार में कर गए, स्नो स्नो करते आखिर में 9 स्ट्राइक पर रह गए। चलिए रनों की बात करेंगे, रन देखिए सागर पहुंचा है 15 रन से। दर्द मांगा यहाँ पर, प्यार मांगा, प्यार ना मिली,
खुशियां मांगी, खुशियां ना मिली, साथ मांगा, साथ ना मिली, और अभी तक देखिए कि बड़ी पार्टनरशिप मांग रहे हैं और वो नहीं मिल पा रहा है क्योंकि टीम का स्कोर देखिए 2 ओवर का खेल कंप्लीट होने के साथ साथ है 15 रन बना है, लेकिन अभी भी 12 गेंद आना बाकी है। पिप्पे में नहीं आटा, स्टोव में नहीं तेल। दोस्तों ये क्रिकेट एक शतरंज का खेल है और जिसमें अच्छे अच्छे का हो जाता है ब्रेक फेल है। चलिए जितना भी मुड़ गए सारे रास्ता मुड़ कर लाऊंगा। हमारी नरेश दादा मिनमिने देखिए बहुत अच्छे लेजेंड आ चुके हैं और उसके साथ साथ देखिए हमारे लाडले आ चुके हैं। तारीफ करना चाहूंगा गणेश काशीनाथ मोडक साहब देखिए बात करेंगे, हमारे भानुस्तास भागर धोली साहब देखिए बात करेंगे, पिलास मधुकर से मोडक साहब खूब मेहनत लिए पूरी जान झोंक दी है और उनके साथ केतन दादा धोले लीजिए, वाइट का इजाफा, चाहे जयवेंद्र दादा मोडक लीजिए, अक्षय दादा मोडक लीजिए, रुपेश दादा धुले लीजिए, सभी देखिए पूरी मैनेजमेंट है। कहती ना जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा, और एक साथ जुड़कर अपने काम को अंजाम देते हुए और हमारे स्कोरर देखिए स्वप्निल धुले, फिर से वाइड देखिए पर हर्षल मोडक देखिए बहुत बढ़िया इन्होंने भी अपनी जोड़ी बनाई स्कोरिंग दिखाते हुए। रनों की बात करेंगे, रन देखिए 17 बनाए। समोसा से निकलता है आलू और डगआउट में वेट इंतजार है कब चौका छक्का होगा चालू, लेकिन दीप नहीं चाहते हैं कि चौके छक्के हो भाई, ये विकेट चाहते हैं। हर टीम के देखिए जो सपोर्टर रहते हैं ना, पैकर हो ओनर हो, वो चाहते हैं हमारी टीम अच्छी कर जाए, लेकिन मेहनत लगती है भाई पहचान बनाने के लिए। और ये दृश्य है ना, जब बैटिंग के लिए आएंगे ना अलीबाग से जो टीम आई है इनके लिए भी कठिन बनेगा। कठिन इसलिए बनेगा क्योंकि जब आप एक दूसरे को कम जानते हो, पहचानते हो, कम खेलते हो, तभी तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जिम्बाब्वे बाजी मारकर निकल जाती है, क्योंकि एक दूसरे से कम खेलते हैं। जब बेहतर प्रदर्शन हो जाता है किसी एक का, फिर वो बाजी मारकर निकल जाता है। ताकत कमजोरी को कम अच्छी जानते हैं। और अभी भी देखिए मैदान पर बात करेंगे सुनील खेवने, देखिए शाम अभी जिंदा है, रात अभी जिंदा है, और दिल्ली कहता है कि मैच अभी जिंदा है जब तक मैदान के अंदर सुनील खेवने जिंदा है। चलिए हमारे देखिए श्रीपति बाबा के देखिए एक दमदार आयोजक है समीर दादा लोंगले, देखिए थोड़ी सी देखिए इनकी तबीयत है खराब है जिसके कारण देखिए पहुंच नहीं पाए, टीम के साथ नहीं दे पाए, लेकिन पूरी टूर्नामेंट को और उनके घर की टीम को देखिए शुभकामना देते हुए समीर दादा बहुत बहुत वेलकम, आपका स्वागत है। आएंगे जरूर फिर से एक बार देखिए उमरोली की सरजमी के ऊपर 9 से लेकर 12 तक एक बड़ा बिग शो 2 दिन ओपन ग्रामीण का हंगामा रहेगा, आना ना भूले भाई। लेकिन आज देखिए अंतिम नाइट है, क्या कुछ और लेकर जाएगी यहाँ पर सुनहरे अक्षरों में। तैयार, बहुत सारे दिल देखिए जुड़े यहाँ पर, एक एक रन आ रहा है, लेकिन अभी भी देखिए डगआउट थोड़ा सा नाखुश रहेंगे भाई। पिछली ओवर के देखिए पहला गेंद पर छक्का आया था योगेश डोली सर, उसके बाद देखिए कोई बड़ा हिट नहीं। कहते ना इंसान पाउडर लगाते हैं नहाने के बाद है। डोले पड़ा टीम के समर्थक सोच रहे होंगे हमारे खिलाड़ी बाउंड्री कब लगाएंगे भाई, क्या इनिंग कंप्लीट होने के बाद है? दीप देखिए बाउंड्री के बाद आती है। ओ खींचा देखिए यहां से, भूखा शेर हमला करता है और जख्मी शेर तबाही 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 तबाही। रोटी पर घी नाम के साथ जी और एक लीजिए बाउंड्री, और ओवर कंप्लीट है, 3 ओवर का खेल कंप्लीट है और टीम का स्कोर की बात करेंगे 30 तक पहुंच गए। क्या बात है,
आप कहानी में ट्विस्ट मुकाबला में जान आता हुआ। बच के रहना बाबा, बच के रहना रे। कहते हैं ना, पुट्टे में नहीं आटा, स्टोव में नहीं तेल है। और ये क्रिकेट है, एक शतरंज का खेल है, और जिसमें अच्छे अच्छे का हो जाता है ब्रेक फेल। कुछ कहा नहीं जा सकता, अनिश्चितताओं से भरा हुआ खेल माना जाता है। कौन भूल सकता है 2011 वर्ल्ड कप जो खेला गया था 2 अप्रैल को वानखेड़े के मैदान पर है, जहां पर सुनने पर देखिए वीरेंद्र सहवाग का विकेट गिरा था, लसित मलिंगा के शिकार हुए थे। उसके बाद सचिन रमेश तेंदुलकर का विकेट गिरा था 34 रनों के ऊपर। और उसके बाद देखिए गौतम गंभीर विराट कोहली के बीच में एक पार्टनरशिप हुआ था, और वो सुनील केवने देखिए बात करेंगे, एक थोड़ा सा पार्टनरशिप बना रहे हैं भूषण बैकर के साथ है। अब बस अंतिम 6 गेंद बचा है, मजा आएगा मैच में। कहते ना, लोग आपको हाई भी करेंगे और हेलो भी करेंगे, एक बार सफल तो हो जाइए, इग्नोर करने वाले आपको फॉलो भी करेंगे। और ये दोनों टीम देखिए अच्छे गए। अलीबाग देखिए जहां पर लंबा सफर, लंबा रास्ता तय करके आए हैं। और दूसरे देखिए वांगनी बदलापुर धौलेपड़ा टीम देखिए बात करेंगे, जिन्हें चुनौती पसंद है। आगे आए थे, स्टेप आउट करके खेल गए, लेकिन यहाँ पर ओ चिंगो चिंगो, क्योंकि ये कैच नहीं छूटा है भाई। आपने सुनील केवने को स्ट्राइक का मौका दिया है, और गेंदबाज तो यही कहेंगे भाई, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, और यार ने ही लूट लिया घर यार का। कहा जाता है ना, खतरा हमें कभी दुश्मनों से नहीं रहता है, खतरा अपनों से रहता है। चलिए फर्स्ट एड लेकर गए। क्या उंगली पे चोट लगा है? नहीं, अंपायर मना कर रहे हैं भाई। हमारे गणेश गायकर सर देखिए, राजू राठौड़ सर, आशीष विश्वकर्मा सर देखिए, कमाल के इनके अंपायरिंग की सराहना करना चाहूंगा। कई गेंदबाजों को बात भी किया गया जब थर्ड अंपायर लिया गया है कि इतना एहसास के दामन में आंसू गिरा कर देखो, क्रिकेट में अंपायर करना कितना कठिन है, एक बार आजमा कर देखो। जिन्होंने आजमाए हमसे बेहतर कह सकते हैं, 31 रन बनाए। कहा जाता है ना, सबसे कठिन रूल एक अच्छे एक्टर को दी जाती है बॉलीवुड में, और वो कठिन रूल अंपायर देखिए सबसे क्रिकेट में रहता है। और फर्स्ट एड देखिए यहाँ पर लेकर पहुंचे, उंगली पे चोट लगी है। और कहा जाता है ना, उंगली में चोट लगने से सिग्नेचर बदल जाती है, और दिल में चोट लगने से फ्यूचर बदल जाती है। लेकिन यहाँ पर दिल में तो चोट लगा होगा, क्या छोटा है, लेकिन आगे देखते हैं क्या बदल पाएंगे। लेकिन सुनील केवने देखिए, रुद्र समीर लोंगले देखिए बात करेंगे, हमारे समीर दादा के लाडले देखिए, 3 साल के उनका बच्चा है, सपना है उसे एक अच्छा क्रिकेटर बनाना। बैकग्राउंड देखिए क्रिकेट के यहाँ पर बड़ा हिट देखिए, हमारे दीपक भाई हमेशा AK-47 देखना पसंद करते हैं, लेकिन इससे अभी तक आइए चलिए AK-47 की बात कर रहे थे, सुनील केवने के बल्ले से आता हुआ ये AK-47 छोरा। जितना भी तारीफ करो उतना ही कम है। सुनील केवने देखिए यही बात बताया था, क्या छोटा इन्हें स्ट्राइक मिला, और उसके बाद देखिए दर्द दिए यहाँ पर से, और ये दर्द देखते हैं कितना बड़ा होगा भाई। यहाँ पर अपनों को धोखा, दुश्मन को मौका, टीम का स्कोर 37-37, अभी टोटल कहाँ ले जाएंगे। उसके बाद देखिए कमबैक तो किए, लेकिन बाहर वाइड गए जापा,
दूर रखने की कोशिश, दबाव 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 देखिए बनता हुआ। चैलेंज किए अंपायर कॉल को यहां पर देखते हैं, तीसरे अंपायर का डिसीजन है। और देखिए डीजे हमारे साथ जुड़ेंगे, जो डीजे के साथ थोड़ा तालमेल था, थोड़ा एंटरटेनमेंट देखिए फरमाइश यहां पर हुआ है, जरूर अगली इनिंग में जुड़ेंगे। अगर रनों की बात करेंगे, रन देखिए 38 बना है। कमाल की देखिए मुकाबला चलता हुआ, कितना चलाओ अपना खोपड़ी और जलाओ सामने वाले का झोपड़ी। चलाओ अपना खोपड़ी और जलाओ सामने वाले का झोपड़ी। सुनील केवने देखिए प्रेक्षक बात तैयार से, टीम का स्कोर देखिए 38 है। और गेंदबाज देखते हैं यहाँ पर, और फिर से खींचा देखिए यहाँ से, ऊंचाई भी ली है और लंबाई भी देखिए यहाँ से, तुन्ना तुन्ना, अरे गेंद कहां गया मुन्ना, गेंद गया सीधा करजट स्टेशन छेरा। बारह गेंद पर देखिए नट आउट देखिए बल्लेबाजी कर रहे हैं, 29 पर सुनील केवने, क्या बढ़िया बल्लेबाजी। जहां मैटर बड़ा होता है वहीं सुनील केवने खड़ा होता है। सुनील शेट्टी ने एक डायलॉग बोला था, जी सर, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा। ये मैच में इतना आसान से हार मान लूं, ये सुनील केवने का बल्लेबाजी बता रहा है, मैं ये होने नहीं दूंगा। लेकिन अभी भी देखिए बचा है गेंद 3, क्या उड़ाएगा नींद। गेंद को कितना दूर पहुंचाए थे, सचमुच तो ये करजट स्टेशन नहीं पहुंचा था ना। सुनील केवने देखिए बात करेंगे यहाँ पर, अब देखते हैं बचा हुआ 3 गेंद, कितना बड़ा यहाँ पर। अब मन तो बना लिए भाई, तैरना है तो ये समंदर में तैरेंगे, अब नदी नाला में नहीं भाई। एक एक बड़ा हिट से देखिए यहाँ पर दर्द पूरी टीम को लगता हुआ, चोट लगे तुझको तो दर्द मुझे होता है। और गैप है, फील्डर्स यहाँ पर उछाल लिए, 1 रन लेंगे, दूसरे के लिए भागते यहाँ पर, और क्या फंसे, यहाँ देखते हैं कौन फंसे भाई यहाँ पर। शायद सुनील केवने फंस गए भाई यहाँ पर, अंपायर बताते हुए। दिल ने चाहा जिसे जान से ज्यादा, और कभी कभी वही रुलाता है सबसे ज्यादा। बड़ा विकेट सुनील केवने का विकेट। दीप देख बड़ा विकेट गिरा, थोड़ी सी नाखुश देखिए सुनील केवने देखिए बताते हुए कि कम से कम तो क्रॉस कर लेते, भाग कर आ जाते, अब नॉन स्ट्राइक एंड में थे। और सुनील केवने देखिए बेताब थे एकदम, फील्डर की तारीफ करना चाहूंगा भाई। सर हितेश माथे देखिए फील्डर थे, वो लाजवाब एक्सलेंट फील्डिंग। इसलिए कहा जाता ना, कुदरत ने हर किसी को हीरा बनाया है, जो जितना घिसेगा उतना चमकेगा। 45 पर 2 हैं, लेकिन 2 गेंद आना बाकी है। कहा जाता है ना, सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है, नहीं तो पापा। और सुनील केवने देखिए छोटा मोटा मामूली साहब नहीं था भाई, अजगर डसता नहीं निकलता है। सचिन केवने के बाद जिम्मेदारी को निभाए थे उन्होंने। और वहीं देखिए जब सेकेंड इनिंग में आएंगे बल्लेबाज, लेकिन फाइटिंग टोटल तक पहुंच गए हैं 45। अब चाहेंगे थोड़ा कुछ रन बनाकर दबाव डालने को, लेकिन यहाँ से गेंदबाज भी चाहेंगे कि यहाँ से और सिंगल डबल चला जाए बेहतर रहेगा, लेकिन बड़ा हिट नहीं देना चाहेंगे। दोनों टीम का कोशिश जारी है, वक्त बताएगा कौन किस पे भारी है। कहते हैं ना, भीगी हुई सिगरेट जलेगी नहीं, और सिंगल डॉट से क्या बैटर के लिए काम चलेगी नहीं। यहाँ पर 1 रन तो आएगा, दूसरे के लिए मौका नहीं। इसलिए सुनील केवने देखिए जब आउट हुए तभी बहुत नाखुश हुए, साथ ही खिलाड़ियों से भी बात की कि ज़रूरी था मुझे यहाँ पर 2 गेंद आखिरी।
लेकिन अब देखिए भूल जाइए, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। हर्षद क्यों नहीं देखिए अब स्ट्राइक पर। हाँ यही बात कर रहे थे भाई, गलतियों को भूल जाइए, सबक को याद रखिए। और क्या कमाल का कैच लिया यहां पर, देखिए फिनिश बहुत बढ़िया अच्छा किया। और 46 रनों के ऊपर टोटल रह गया, जीत के लिए 47 की जरूरत है। मैच के बाद अजय सर मुझे लगता है टॉस किया जाएगा। हॅलो, टॉप 5 मध्ये जे संघ पोहोचलेले आहेत, जय हनुमान भुतिवली, अनुश्रा 11 जय भवानी वावलोली, जय अंबिका माता आंबोट आणि श्री स्वामी समर्थ अंबरपाडा, चारही संघ आपण पुढच्या अर्धा तासामध्ये या क्रीडांगणावरती रिपोर्टिंग करा। क्वालिफाय मॅचला जेव्हा सुरुवात होईल किंवा इनिंग ब्रेक नंतर आपण 5 टीम ज्या टॉप 5 मध्ये जाणार आहेत। आणि आता कॅश प्राइज फार मोठा आहे साहेब, आपलं कॅश प्राइज सांगा। 1000 रुपये साई झिराड, दीप 11 अलिबाग, सीताराम धुळे साहेबांकडून 1000, 3 सिक्सर मारले तर सीताराम धुळे साहेबांकडून रोख 1000 रोख। थँक्यू सो मच साहेब। म्हणजे रात्रीचा 1:30 वाजला, ATM बंद झालेत, पण सीतारामजी धुळे साहेबांकडून 1000 रोख 1000 टाळ होऊन जातात सीतारामजी धुळे साहेबांसाठी। खरं तर मनाची श्रीमंती सीताराम धुळे साहेबांची आणि 1000 त्यांच्याकडून। चला सेकंड इनिंगला इथून सुरुवात होईल। दीप भानुदास झुळे आणि दुर्वेश भानुदास झुळे या 2 संघ मालकांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ दीप साई झिराड अलिबाग या टीमला विजयासाठी लक्ष्य इथून हवं 47 4 ओव्हर आणि 47। भाऊरा फॅन क्लब विकी लदगे साहेबांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ जय हनुमान ढोळेपाडा। आणि आता बघायचं 47 सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात KTC लाईव्ह इव्हेंट वरती। रात्रीचा 1:30 वाजून गेला तरी देखील फार मोठ्या प्रमाणात प्रेक्षकांची संख्या आहे। आणि टॉप 5 मध्ये पोहोचलेले अंबिका माता आंबोट संघ दाखल झालाय, अभिनंदन आणि स्वागत। जय हनुमान भुतिवले संघ दाखल झाला, आपलंही अभिनंदन आणि स्वागत। त्यानंतर श्री स्वामी समर्थ अंबरपाडा, अनुश्रा 11 जय भवानी वावलोली आपणही उपस्थित राहा। येणारे 24 चेंडू 47 धावा, दीप साई झिराड 11 अलिबाग हा संघ आणि सगळ्यांच्या नजराली। मॅच मध्ये कोण कोणाला पराभूत करेल ही स्पर्धा अतिशय मानाची। आज आमदार साहेबांचं आगमन झालं होतं, प्रचंड फटाक्यांची आतिषबाजी, असंख्य कार्यकर्ते, असंख्य पदाधिकारी आणि यांच्या उपस्थित। आणि आमदार साहेबांनी खरं तर या विभागाला सगळ्या ग्रामस्थांची इच्छा होती की सावळे हेदवली हा जो रस्ता आहे तो रस्ता व्हावा। आणि कार्यसम्राट आमदार महेंद्र शेठ थोरवे साहेबांनी 5 कोटींचा निधी मंजूर करून घेतलेला आहे। आणि या खरं तर आमदार साहेबांच्या कार्याचं कौतुक आपण करतोय, पण आमदार साहेबांना खरं तर हे काम, या कामाचा तगादा लावणार आपले त्रिमूर्ती आयोजक सन्माननीय शिवसेनेचे पात्र जिल्हा परिषद वार्ड प्रमुख आदरणीय भानुदाजी धुळे साहेब, विद्यमान सदस्य गणेशदादा मोडक आणि माजी सरपंच तथा युवा सेनेचे शिलेदार उपतालुका अधिकारी विलासजी मोडक साहेब, त्यांचंही तेवढंच कौतुक करूया। आदरणीय युवा सेनेचे उत्तर रायगड जिल्हाध्यक्ष प्रसाददादा थोरवे या स्पर्धेच्या उद्घाटन प्रसंगी उपस्थित होते। दत्ताजी मोडक साहेबांना विनंती करा आपण स्टेजवरती या। दत्ताजी मोडक साहेब आपलं सहर्ष स्वागत आहे। 1:30 वाजला आणि प्रचंड गर्दी अजूनही मैदानावर। पहिला बॉल खोलवर टप्प्याचा, समोर खेळाडू एका हाताने बॉल, पण फेकी करताना बॉल निसटला, फेक करताना चेंडू निसटला आणि पहिली सिंगल ओपन झाली दीप साई झिराड 11 अलिबाग टीमची। अलिबाग संघाचे चाहते भरपूर आहेत। सीतारामजी धुळे साहेब नेहमी अलिबागला जात असतात। अलिबाग बीच वरती कदाचित या खेळाडूंची भेट त्यांची झाली असेल आणि तिथून या संघाचे फॅन ते झालेले आहेत। 1 बॉल 1
दुसरा बॉल अपील जोरदार आहे. यस पंच त्या ठिकाणी तटस्थ. दुसरा बॉल सचिन केवण्याचा. हा खरं तर या संघाचा ऑलराऊंडर आहे. कित्येक स्पर्धा या खेळाडूने आपल्या गोलंदाजी झाली नाही तर आपल्या फलंदाजीने दोन्ही बाजूने चालणारा खेळाडू आहे सचिन केवणे. मोठं नाव आहे. मोठ्या संघांना पराभूत केलेलं आहे. पण आता लढत आहे पहिल्यांदा साई झिराड अलिबाग टीम सोबत. तिसरा बॉल बॅटची काढा मागे. विकेट किपर सुनीलचा थ्रो सचिनच्या हातात. डायरेक्ट हिट आणि फलंदाज आउट. मोठा धक्का लागला. पहिली विकेट बाद. विकेट आली. 3 बॉल आणि 1च धाव आहे. नवीन बॅटर मैदानावरती इन होतोय. साई झिराड 11 अलिबाग टीमचा. दीप 11 या नावाने आजकाल ओमकार पाटील मैदानाच्या आतमध्ये चालले. 3 बॉल 1 झाले. अजूनही 46 करायचा देणार 21 बॉल मध्ये. चांगला संघ. या स्पर्धेचे लॉट्स जेव्हा पाडण्यात आले त्यावेळी अलिबाग हा नवीन संघ येतोय. सगळ्यांच्या नजरा त्या टीमवर आणि हा संघ आता सेकंड राऊंड मध्ये आलेला आहे. भवरा फॅन्स क्लब जय हनुमान ढवळेपाडा विकी लदगे साहेबांचा संघ देखील इथून चांगली टक्कर देतोय. आणि हे 2 संघ जे कर्जत तालुक्याच्या बाहेरून आलेले आहेत. खरं तर आज कर्जत तालुक्यातील 5 संघ होते. SBCC उमरोली डॅनी लोंगले पुरस्कृत SBCC उमरोली हा संघ आजच्या रात्रीच्या क्वालिफाय मॅच मध्ये उपस्थित झालेला आहे. त्यानंतर दुर्वा 11 दिवा पाटील उमरोली हा संघ गणेश दादा यांनी पुरस्कृत केला होता. पण खरं तर त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागतो. दुसरीकडे चंद्रकांत मिनमिने मेंडू मिनमिने नरेश मिनमिने दादा यांच्या वतीने पुरस्कृत स्वर्गीय भास्कर 11 भडवल B+ हा संघ दुसऱ्या फेरीमध्ये मात्र पराभूत झाला. या दरम्यान अपील आहे. सचिनचा चेंडू वाईट बॉल. वाईट बॉल. 1 रन ऍड होईल. खरं तर आज कृतिका 11 नावाने शिवशक्ती कडाव संघ देखील खेळला. पहिल्याच फेरीमध्ये त्यांना गारद व्हावं लागलं. त्यामुळे कर्जत तालुक्यातील श्री 11 जयशंकर चांदाई देखील खेळला. अलिबाग समेत चांगली टक्कर त्या टीमने दिली. लो स्कोर असताना देखील. सचिनचा हा चेंडू परत एकदा वाईट बॉल. बॅक टू बॅक वाईट बॉल टाकला सचिन केवनेने. जिथे दावा पहिल्या 3 बॉल मध्ये अवघी 1च होती तिथे बॅक टू बॅक 2 वाईट आले. आणि बक्षिसांची खैरात बक्षिसांची लयलूट केली आमच्या 3ही आयोजकांनी. प्रचंड मोठ्या संख्येने प्रत्येक रात्रीमध्ये खरं तर बक्षिसांचा वर्षाव केला. माणूदाजी धुळे साहेब, विलाजी मोडक साहेब, गणेशदादा मोडक, दीपक भालके आहे, विशाल दळवी दादा आणि अशा कित्येक जणांनी बक्षिसाची खैरात केली. या दरम्यान आणखीन एक वाईटची हॅट्रिक करतोय वल्लभ सचिन केवणे. सिक्सरच्या हॅट्रिक त्याने केलेले आहेत. विकेटच्या हॅट्रिक केलेले पण व्हाईटच्या हॅट्रिक आमदार ट्रॉफी 2026 मध्ये. टीमची टोटल हर्षल मोडक या ठिकाणी आम्हाला इन्फॉर्म करतायत 4 धावा आतापर्यंत झालेले. विकेट 1च आलेली आहे. पहिला बॅटर आउट झाला. नवीन बॅट्समन ओमकार पाटील आलाय मैदानाच्या आत आणि सचिन केवनेने ओमकार आल्यानंतर 3 व्हाईट बॉल टाकलेले आहेत. सचिन केवने अत्यंत हुशार विकेट टेकिंग बॉलर. फलंदाजाला रीड कडून बरोबर टप्प्यावरती गोलंदाजी करणारा हा बॉलर. लेफ्टी बॉलर ओमकार पाटीलच्या बॅटमधून स्ट्रोक आलाय. बघायचं या दरम्यान डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न. 1 रन कंप्लीट केली. टीमची टोटल वाढेल. सिंगलने स्कोर आहे. स्कोर कार्ड वरती धावा 5. अजूनही विजयासाठी आवश्यकता आहे 42 धावांची. 20 चेंडू आणि 42 धावांची गरज आहे. 5 धावा ऑनबोर्ड आल्या. वाईटच्या 3 धावा 2 सिंगल आल्या. 42. सचिन केवनेने किती आक्रमक फिल्डिंग सेट केलेली. यावेळेस सचिनचा हा चेंडू वाईटची डिमांड जरूर करत होते फलंदाज सॅकरेनला ओमकार पाटील, पण इथून वाईट मिळणार नाही. चांगला बॉल टाकला सचिन केवनेने. बघता बघता ही ओव्हर आता शेवटच्या बॉल पर्यंत आली. धावा फक्त 5 आहेत. दीप साई झिराड 11 अलिबाग, दीप भानुदास जुले, दुर्वेश भानुदास जुळे या 2 संघ मालकांनी पुरस्कृत केलेला हा संघ मैदानाच्या आतमध्ये. ओमकार पाटीलच्या बॅट मधून मागे खेचून मारलाय. सीमा पार सिक्सर. पहिल्या ओव्हरचा खेळ खल्लास. 1 ओव्हर मध्ये या सिक्सरने धावा आल्यात 11.
येणारे बॉल आहेत 18, विजयासाठी धावा पाहिजे 36. 18 बॉल 36 धावांची गरज. कमॉन डीजे बजाव. अकरा धावा आल्या. पहिल्या ओव्हर मध्ये सचिन केवणे 5 चेंडूवरती हवी ठरला होता. 3 एक्स्ट्रा त्याने दिल्या होत्या, पण 5 बॉल मध्ये बॅटरने फक्त 2च केल्या होत्या. शेवटच्या बॉलवर ओमकार पाटीलला षटकार आला. 1 ओव्हर 11 झाला. 3 ओव्हर मध्ये 36 धावा पाहिजे. आता स्ट्रायकर येणला सचिन मात्रे. चांगला प्लेअर आहे सचिन मात्रे. 1 विकेट गेल्यानंतर आता सांभाळून खेळतायत. जसा गोलंदाजाचा चेंडू आपल्या बॅटच्या रडारमध्ये तर तसं जसं चेंडूच्या मेरिटनुसार बॅटिंग करतायत. दीप साई झिराड 11 अलिबाग. बरेचसे चाहते या संघाचे देखील आहेत. पहिल्यांदा आलाय कर्जत तालुका सावळेच्या क्रीडांगणावरती. आणि टीम ढवळेपाड्याकडून बॉलर खरं तर स्ट्रोक मारताना बॅट ग्राउंड झाली. बॅट अँड बॉलचा संपर्क नाही. डॉट बॉल. 17 बॉल आणि 36. दीप साई झिराड 11 अलिबाग हा संघ 17 बॉल कंपल्सरी टार्गेट चेस करायचं 36 धावांचं. बॉलिंग ट्रॅक वरती बॉलर आलाय गणेश जाधव. चांगला बॉलर आहे. विकेट टेकिंग बॉलर आहे. कित्येक स्पर्धेमध्ये याही बॉलरने कारनामा केलेला आहे. आता बघायचं लढाई कशी देईल तो मात्र सचिन मात्रे. समोर ठेवला वेग प्रचंड. बॅटचा फेस ओपन होईल तत्पूर्वी चेंडू निघून चाललाय. खरं तर वेगाला बीट करावं लागेल. फलंदाजाला ऑब्झर्वेशन करावं लागेल. कारण वेग आहे गणेश जाधवकडे आणि या वेगाला जर का प्रत्युत्तर द्यायचंय तर परफेक्ट टायमिंगला बॅट आणि बॉलचा संपर्क घडून आणावा लागेल. बॅटर तयार. सचिन मात्रे ऑन स्ट्राईक. सचिनच्या बॅटमधून स्टँड ऑन डिलिव्हरचे एफर्ट्स लॉंग ऑफ कडे चाललाय चेंडू. सीमा पार समोरच्या दिशेला मारलाय. खणखणीत षटकार. चौदा बॉल आणि 24 रनची गरज आहे. सचिन मात्र आता थोडा भारी पडला गणेश जाधवच्या बॉलिंग वरती. 14 बॉल 24. भवरा फॅन्स क्लब विकी लदगे साहेबांचा जय हनुमान ढोळेपाडा संघ याही टीमला माहिती आहे की आता मैदानाच्या आतमध्ये विपक्षी टीमच्या बॅटरने देखील दमखम दाखवलाय. आणि सीताराम धुळे यांचं आगमन तिसरा येईल का बघायचंय. कॅश प्राइज आहे सीताराम धुळे यांच्याकडून अलिबाग टीम साठी. सचिनचा स्ट्रोक. बॉल हवेत पकडली कॅच. फलंदाज सचिन मात्रे इथून बाद. बॅक टू द डगआउट. तेरा बॉल अजूनही 24 रनची गरज आहे. सचिन मात्रेचा स्ट्रोक करता फुलटॉस बॉल होता.
स्ट्रोक सिलेक्शन तिसरा येता येता राहिला सीताराम धुळे यांचा 1000 आहे. 13 बॉल 24. चला नवीन बॅटर लगेच टीमचे संगनायक अजिंक्य वैद्य मैदानाच्या आतमध्ये चाललाय. 13 बॉल 24 रनची गरज आहे. सामना मात्र या दोन टीम मध्ये पाहण्यासारखा. आमदार ट्रॉफीची ही फायनल रात्र खूप छान नियोजन. आमदार साहेबांनी देखील या स्पर्धेचं कौतुक केलं आणि आमदार साहेब कित्येक स्पर्धांना गेले आणि त्यांनी स्वतः सांगितलं आमदार साहेबांनी की इतक्या स्पर्धांना मी गेलो पण सावळ्यासारखं क्रीडांगण मी पाहिलं नाही. जांभळीचा माल सुप्रसिद्ध, सभोवताली सर्व निसर्ग सौंदर्य, बसण्यासाठी उत्तम व्यवस्था. खरं तर तुम्ही दिवसा जरी या क्रीडांगणावरती मॅचेस लावला तरी तुम्हाला शांत आणि थंडगार अशी सावली या क्रीडांगणात, मग उन्हाळा असू द्या किंवा हिवाळा असू द्या, थंडमय असं वातावरण इथे नेहमी असतं. आणि काश्मीरला जाण्याचं फिलिंग नक्की येतात इथे जेव्हा रात्रीच्या स्पर्धा असतात. आणि आता बघायचं 13 बॉल 24. दीप भानुदास जुले, दुर्वेश भानुदास जुले या दोन संघ मालकांनी उभारलेला हा संघ. साई, दीप, झिराड, अलिबाग नवीन बॅटर आलेला संघाचा संघनायक. शेवटचा बॉल गणेश जाधवचा आणि अजिंक्य ऑन स्ट्राईक. वाह, खोलात टाकलाय. ओव्हर नंबर 2 आपण इथून पाहतोय. पंचांचा डिसिजन आलाय. इथून षटक कंप्लीट आफ्टर 2 ओव्हर. टीमची धावसंख्या स्कोर कार्ड वरती आपण बघू शकाल. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर धावा झालेल्या आहेत त्या मात्र 23. 12 बॉल रन्स करायचे आहेत त्या मात्र 24. अंबारपाडा आणि जानमान भुतिवली. अनुश्रा 11 जय भवानी वावळली हा संघ देखील काही मिनिटात पोहोचेल. क्वालिफाय मॅच सुरू झाली की त्यावेळी वावळली संघ इथे उपस्थित होईल आणि त्यानंतर आपण 5 चिठ्ठ्या उडवणार आहोत, ज्यामध्ये आपण 3 चिठ्ठ्या काढणार आहोत ज्या सेमीफायनल साठी क्वालिफाय होतील आणि ज्या 2 चिठ्ठ्या राहतील त्या 2 चिठ्ठ्यामध्ये एलिमिनेटर म्हणजे 5व्या क्रमांकासाठी जो सामना असेल ती मॅच खेळवणार आहोत. त्यानंतर मग पहिल्या 3 सेमीफायनलच्या चिठ्ठ्या, एक जिंकलेली टीम, अशा 4 टीम मध्ये आपण 2 सेमीफायनल आणि त्यातून जिंकणाऱ्या 2 टीम मात्र फायनल, म्हणजे क्वालिफाय झाल्यानंतरच्या 4 मॅचेस. आणि सीताराम धुळे यांच्या वतीने खरं तर आम्हा सर्वांची व्यवस्था 4 कलिंगड सगळ्यांना देण्यात आला. सगळ्यांच्या खाण्यापिण्याची जॉली माणूस. खरं तर दिल फार मोठा आहे सीतारामजी धुळे साहेबांचा, मनापासून त्यांनी दिलेले आहेत. 12 बॉल 24 आणि पहिल्याच बॉलवर मागे मारलाय. टप्प्यात आला चेंडू आणि परफेक्ट कार्यक्रम केला. चेंडू सीमा पार, कडक चौकार, परफेक्ट टायमिंग जुळलं आणि परफेक्ट शॉटने आलाय चौकार. यस, तिसरे पंच तरी पण चेक करतात. कडक बॅटिंग धाबे दणानले असतील आता फिल्डिंग करणाऱ्या टीमचे. लेफ्ट हँड बॅटर ओमकार पाटील आला आणि पाटीलने मात्र इथून आग लावली आहे. आता मॅच बदलली आहे. 12 बॉल 24 होती मॅच, आता 10 बॉल विजयासाठी 14 धावांची गरज. समी बांधला ओमकार पाटीलच्या बॅटिंगने. तानाजी बोर्डे साहेब आवर्जून बघतायत, भानुदाजी धुळे साहेब आवर्जून बघतात, विराजी मोडक साहेब बघतात, विशाजी दळवी साहेब, जगदीशजी कोंडिलकर सगळे बघतात की ओमकार पाटीलने
भाऊराव फॅन्स क्लब विकी लदगे साहेबांच्या जय हनुमान ढोळेपाडा संघाच्या ओव्हर नंबर 3 मध्ये जो बॉलर आला अक्षय बैकर, खरं तर हा गोलंदाज बेस्ट बॉलर देखील ठरला होता नाईट टुर्नामेंट मध्ये. कर्जत तालुक्यातीलच ती स्पर्धा होती. आता अक्षय बैकर याच्यावरती जबाबदारी वाढलेल्या संघाला विजय मिळवून देण्यासाठी आता शर्तीचे प्रयत्न करावे लागतील आणि चांगली प्लॅनिंग आखावी लागेल. ओमकार पाटीलने आणखीन एक लगावलाय, आणखीन एक जबर टोला मारलाय षटकार. चिमणी उडाली भूर, चेंडू गेला दूर, काढलाय बॉलरचा धूर आणि आणलाय धावांचा महापूर. टाळून जाऊ द्या ओमकार पाटीलच्या बॅटिंगसाठी. दीप धुळेला आता थोडी मी वाटलं की आता कदाचित आपल्याला गाशा गुंडाळावा लागेल का, पण ओमकार पाटीलने मैदानावरती मॅच अजून संपलेली नाही हे विसरून चालले. हे क्रिकेट आहे. येणारे बॉल आहेत आता 9, जिंकण्यासाठी धावा हव्यात त्या मात्र 8. 9 बॉल आणि 8. काल काय मॅच खेळलं मोठे वेनगाव संघ जय अनुश्री 11 जय भवानी वावलेच्या विरोधात. 19चं टार्गेट बघता बघता सामना 1 बॉल 6 बॉल 6ची मॅच 1 बॉल 4 आली होती आणि असं वाटलं की कदाचित मोठे वेनगाव जिंकेल, पण वावलळीच्या नयनने विजयाचा षटकार मारला. तसंच आता उलटफेर करायचं आहे तो मात्र बॉलिंग करणाऱ्या अक्षय बैकरला. 9 बॉल 8ची गरज आहे. समोर ओमकार आहे, शरीरावरती लागला अपील आणि पंचांचा बोट वर. विकेट, बॅटर आउट. मेन विकेट मेन मोमेंटला ओमकार पाटील इथून परतेल. सामना आता बनेल 8 बॉल 8. खरं तर जे गाणं आलं होतं ना, अलिबाग से आया मेरा दोस्त, दोस्त को सलाम करो, आणि सीतारामजी धुळे साहेब अलिबाग वरूनच आलेत. सगळ्यांची यस ते गाणं लावा, अलिबाग से आया मेरा दोस्त. मुंबई से आया मेरा दोस्त भी है, पण सीतारामजी धुळे साहेब खतरनाक. मॅच 8 बॉल 8 आहे. 8 बॉल 8. क्रिकेट अनप्रेडिक्टेबल गेम आणि अनप्रेडिक्टेबल गेमचा हा रिझल्ट काय असेल. दिलदार व्यक्तिमत्व सीतारामजी धुळे, दिल खुलासपणे त्याने सगळ्यांच्या खाण्याची व्यवस्था केली. 8 बॉल 8. मागे मागे इथून पकडले का कॅच, आणखीन एक विकेट. मॅच मध्ये टर्न, मॅच मध्ये ट्विस्ट. 7 बॉल करायचे, धावा 8. विशाल दळवी साहेब आता 2 बॉल 2 विकेट घेतलेले आहेत. आज श्रीराम नवमी. खरं तर श्रीराम नवमीचा हा दिवस आणि या दिवशी मात्र ट्रॉफी कोण जिंकणार आता याकडे लक्ष लागलंय. मॅच आता 7 बॉल 8. रामनवमीच्या सर्वांना शुभेच्छा. राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम है. प्रभू श्री रामचंद्र रामनवमीच्या सर्वांना शुभेच्छा. सामना 7 बॉल 8. आता जर का हा चेंडू इथून डॉट आला तर सामना लास्ट ओव्हर मध्ये रोमांचक बनेल. जसं आम्हाला अपेक्षा होती. दरवर्षी जे दिल खुलासपणे आमच्या खाण्याची व्यवस्था फायनल नाईट मध्ये करतात ते सीतारामजी धुळे यांच्या मनापासून धन्यवाद. थँक्यू सो मच. असे बरेचसे व्यक्ती आहेत पण एकच दिलदार मनाचा राजा माणूस सीतारामजी धुळे. मॅच आता 7 बॉल 8 आहे. मॅचचा रिदम तोडू नका, वेळ घेऊ नका प्लीज. लगेच बॅट्समन मैदानाच्या आतमध्ये उपस्थित झालेला आहे.
साहिल मात्रे बघायचं, साहिल मात्रेवरती आता लास्ट बॉल आहे अक्षय बैकरचा, कमबॅक विकेट घेईल का? मागे चाललाय चेंडू, अक्षय बैकरचा कमबॅक, जबरदस्त बॉलिंग केली, मॅच बनली आता 6 बॉल 8. खरोखर त्यांच्याबद्दल बोलावं तेवढं थोडंच आहे. खूप काय असं दुर्वा 11 संघासाठी योगदान हरेशजींचं पण लाभतंय. खऱ्या अर्थाने हरेशजी जेवढे आपल्या परिवारावर प्रेम करत असेल त्याही पेक्षा जास्त ह्या दुर्वा 11 संघासाठी ते प्रेम करतायत, हे सत्य गोष्ट आहे. खरोखर हरेशजींसाठी थोड्या टाळ्या. सोमनाथजी मोडक साहेब, आता सामना 6 बॉल 8 आलेला आहे. भूषण बैकर आलाय, अंतिम ओव्हर आहे, क्लोज एन्काउंटर आहे. पहिलाच बॉल शरीराला लागला अजिंक्यच्या, स्टंप वरती देखील लागला आणि आता तिसऱ्या पंचांकडे निर्णय जाईल. तिसऱ्या पंचांकडे हा निर्णय सोपवण्यात आलेला आहे. खरोखर या मैदानाभोवती ग्रामस्थ तसेच क्रिकेट प्रेमी यांनी भरभरून आम्हाला 5 रात्र जी काय प्रेम दिलं, खरोखर सर्व ग्रामस्थांचं प्रेक्षकांचं अगदी मनापासून अभिनंदन. असंच तुमचं प्रेम आमच्यावर राहू द्या. डिसिजन आलेला, बॅटर आउट, फलंदाज आउट आहे. तसेच आमच्या या दुर्वा 11 आयोजक गणेश दादा मोडक, विलास दादा मोडक, भानुदासजी धुळे, दुर्वा 11 तर्फे या आमच्या टीम तर्फे खरोखर यांचं सुद्धा खूप खूप धन्यवाद. आज त्यांच्या आशीर्वादामुळे, त्यांच्या कार्यामुळे आम्हाला या गोष्टी सहज शक्य होत्यात. नाईट क्रिकेटचे सामने ठेवणं तेवढंसं सोपं काम नाही, पण खरोखर यांच्या योगदानाने आणि आमदार साहेबांच्या आशीर्वादाने हे कुठंतरी सोपं जातं आहे आणि आमच्या या घरेलू मैदानावरती हे सामने पाहायला भेटतात. खरोखर तुमचे सुद्धा खूप खूप आभार गणेश दादा, विलास दादा, भानुदास दादा. खरोखर आमच्या टीमतर्फे तुमचं खूप खूप आभार. या सगळ्यांचे आभार व्यक्त करतो. सामना 5 चेंडू 8 धावा, 5 बॉल 8, फुल ऑन कॉन्सन्ट्रेशन असणारी मॅच. प्रेक्षकांच्या पूर्णपणे फोकस या 5 बॉलवरती आहे. 5 बॉल 8. भूषण बैकर समोर आला, तो समीर थळे नवीन बॅट्समन आलाय मिडल ऑर्डर मध्ये. 5 विकेट आउट केलेले आहेत दीप साई झिराड अलिबाग टीमच्या. आणि भूषण बैकर भवरा फॅन्स क्लब जानमान ढोळेपाडाचा बॉल. 5 चेंडू 8 पाहिजेत. भूषणचा हा बॉल, बॅटचा संपर्क नाही, डॉट बॉल आलाय. आता सामना 4 बॉल 8. सोमनाथ दादा, खरं तर असा रोमांचकारी सामना पाहिजे होता आजच्या रात्रीमध्ये आणि तशीच आता ठस्सन मारा मुकाबला आहे. सगळ्यांना माहिती आहे की हा सामना 4 बॉल 8 म्हणजे इथे जर का फलंदाजाचा षटकार चौकार आला तर परत एकदा उलटफेर,
परत एकदा विजयाच्या दिशेने एक पाऊल टाकेल दीप साई 11 झिराड अलिबाग. आता समीर थळेला ते करावं लागेल. भूषण बैकर समोर आहे. बौरा फॅन्स क्लब विकी लदगे यांचा हा संघ जानमन डवळेपाडा. 4 बॉल 8. भूषणचा हा चेंडू 1 रनचा कॉल आहे आणि कॅप्टन अजिंक्य स्ट्राईक वरती आलाय. उंच पुरा असा हा फलंदाज संघनायक. जर का याच संघनायकाने मॅच जिंकून दिली तर त्या टीमच्या सपोर्टरला अभिमान असेल, कारण कॅप्टन या संघात अजिंक्य. आता 3 बॉल आणि 7 धावांची गरज आहे. खरं तर अजिंक्यने टॉस जिंकला होता, फिल्डिंगचा निर्णय घेतला, चेसिंग, कारण फलंदाजी त्याची चांगली आहे. आता त्यालाच ते करून दाखवायचे. 3 बॉल 7. अजिंक्यच्या बॅटमधून स्ट्रोक आलाय. ऑन साइडला खेळाडू धावतोय आणि चाललाय चेंडू हाताच्या बाजूने. जणू काही हाताला आणि आता मनाला चटका लावणारा हा चौकार आहे. वेदनादायी चौकार आहे. 2 बॉल मॅच 3. डीजे बजाव. थँक्यू डीजे. कंपल्सरी चेसिंग या स्पर्धेचा नियम आहे अजिंक्य, हे आपण लक्षात घ्या. 2 बॉल 3 रनची गरज आहे. भूषण बैकर की अजिंक्य वैद्य, कोण जिंकणार? एकीकडे कॅप्टन आहे तो दीप साई झिराड 11 अलिबागचा, दुसरीकडे देखील मॅच विनर बॉलर आहे भूषण बैकर. आता ही लढाई, हा सामना अस्तित्वाचा बनलेला आहे. या स्पर्धेमध्ये कोणत्या टीमचं अस्तित्व असेल आणि एक्झिस्टन्स आता महत्वाचा आहे. कोणाचं एक्झिस्टन्स आणि कोणाची एक्झिट. 2 बॉल 3. अजिंक्यच्या बॅटमधून स्ट्रोक आला. 38 सेकंड. चेंडूने देखील टर्न घेतला. खेळाडू आलाय, बॉल उचलला, फेकतोय अजिंक्य स्ट्राईक साठी आणि एकच धाव इथून मिळालेली. आता मॅच शेवटच्या बॉल वरती. 1 बॉल कंपल्सरी 2 धावांची गरज आहे. काय मॅच बनली आजच्या रात्रीत. खरं तर इतके टॉप संघ होते पण सामना खरं तर 1 साइड होत होते. हा सामना हवा होता. हा सामना आला. आता 1 बॉल 2. थँक्यू डीजे. 1 बॉल आणि कंपल्सरी 2 धावांची गरज आहे. 2 धावा घ्याव्याच लागणार आहेत. दीप साई झिराड 11 अलिबागला आणि संघाचा कॅप्टन अजिंक्य. संघाची धुरा आणि 1 बॉल 2. अजिंक्यच्या बॅटमधून स्ट्रोक आला. उंचावा चेंडू बघायचा. खेळाडू धावलाय. कॅच ड्रॉप. 2ऱ्या रन साठी धावलाय अजिंक्य आणि वा, डावी लगावली. 2री धाव पूर्ण. हाय व्होल्टेज सामन्यामध्ये रोमांचकारी मॅच मध्ये जिंकलाय दीप दुर्वेश यांचा संघ. डीजे बजाव. अशी धुरंदार क्रिकेट गप्टील सारखा रनआउट होईल की काय असं वाटत होतं. खरं तर जानमन ढोळेपाडाच्या फिल्डरने कॅच सोडली आणि मॅच सोडली. रनआउटची पण चान्स होती पण डावी लगावली. अजिंक्य